Day. Pasok tayo ang ocean, guys. What's your name? My name is Fun. What's your name? My name is 叫什么名字？你叫什么 ？I am Sean Jade. I am Shazading. Okay. Siya daw si Sean Jade Ding. Okay guys, mayroon kaming package dito. As you can see, ayan. Ayan, ang laki. Ang laki guys. Kakakuha ko lang siya. Wait siya, wait. Hintayin siya. Kakakuha ko lang siya from guardhouse guys, doon sa baba. Ayan. So, guess you guys kung anong laman nito. So, i-open natin siya guys. Wow, Mama kaya. Ayun. Mama kasi sa. Ayan. Wait, anak, wait. Parang hirap na tanggalin. Ayan, ayan. Wait. Excited na si Sean guys. Wow guys, you got to see this. And guys, excited na si Sean. Ayan, pangalan ng asawa ko yan guys sa Chinese. Ayan. Tan tararan taran. Yeah, 好好吃啊，好好吃啊，好好吃啊，好多，那是什么？好好吃啊，糖果啊，好好吃啊，好好吃。哇，yummy yummy。 Teka, give mama. This one give to mama. Okay. 哇塞，好多个。这是什么？ What is that? Give mama check this one. Ayun guys, kung naalala nyo yung previous vlog namin, ito na siya guys, yung jelly mix fruits gummies, ayan. Jelly candies guys, ayan. Ayan may fruits, ayan, nalagyan na. Ayan. Mama! Ayan guys. How? 打不开。 Excuse me, ayan, humaching pa ako. Ang dami guys, ayan. Actually guys, ang laman nito, seafoods. Mga seafoods ito guys, ayan. 我打开了。 Hala, na-open niya na talaga guys. Excited talaga siya, ayan. Ka-open na siya. Ay, nishin soizi. Excited na kasi guys, ayan. Let mama see. Let me see, ha? Okay. Oh, ayan siya guys. The same siya nung previous na the same siya nung previous. Give mama one. The same siya nung previous na sa vlog namin na kumakain sila ni Liam. Ayan. The same lang sila guys. Ayan. Same lang din yung in-orderan ni Hubby. Bali. Ayan. Ang dami. 这个是糖果。好好吃。 Ayan guys. Iba-ibang klase. Iba-ibang flavors. Ayan. This one fruit jelly. Ayan. 哇，好多糖果在里面。我在想要吃葡萄。Grapes. Ayan. Ano ba yan? Hatching ako na hatching. Apple. Iba't ibang flavor siya guys. Ayan. May grapes, may apple. Ayan. Strawberry. Ayan. Tapos sa baba guys, ayan, mga na to guys, seafoods, ayan. Mga dumplings. Ayan guys, may crabs. Ayan, guys, ayan. Ayan, may siya. These. Ako, mga yan guys, ayan. Ayan. Wait, mama chay. Ayan guys, may crabs. Ayan. Ako parang isa lang ng crabs. Free ata yan. Ayan guys. Maraming seafoods ito dito sa ilalim guys. Ayan. Mga seafoods yung binili ni Hubby. Ano to yung isa? Ay wow.
Ayan. Ang nagpa-highlight guys ito yung mga mga candies na ito guys, mga jelly candies. Ayan. Ayan guys, may isa pa. Ayan. Ayan, appetite cheese. Sweet cheese. Ayan. Ayan. Spicy. Ayan. May mga sauce siya guys. Ayan. Peanuts mala. Mala. Spicy hot pot. Ayan. Wait lang siya. Ano pa dito? Pakit natin. Pakita natin. Ayan. Ay wow. May style pa talaga. Nuggets yan guys. Ayan. Your hands. Ayan. Nuggets na may style pa siya guys. Ayan. Pang breakfast nila yan. Ayun. Another crabs. Okay. Another crabs guys. Ayan. This one is fish. Ayan. Fish. Ayun. Meron pa sa baba. What is that? This one. Fish. Ano ito? Ano yun guys? Hindi ko alam ang laman yun guys. Lalapit pa natin siya malamig. Ayan. So, ayan siya lahat. So, ayan guys, hindi ko alam kung anong laman nito. So, i-try natin i-open siya para makita nyo. Pakita ko sa inyo. Sorry. Okay. Ay, wow! Alam ko na guys. Ano siya guys? Tawag dito? Tsaka sa motsang. Potong? Oh. Ano nga ba tawag nito sa ating guys? My God, nakalimutan ko. What flavor is this? Grapes. Grapes na flavor guys. Ito. Pudding. So, try natin. pudding. Jelly Ace pala guys. Jelly Ace. Jelly Ace. Tapos itong binuksan namin ni Sean is fruits. Grapes flavor guys. Ayan. Thank you. Okay, welcome. Nakikita man kan? Nahon ikaw sutaman yung may hotsi? Hotsi. Masarap? Masarap. This one is masarap? Yes. Okay. Hop. Okay. We try this one. Strawberry. Strawberry, Sean. This one? I'll open it. Okay. Strawberry good. Okay. Sarap siya guys. Yung mga... Apple. Yes, that one is apple. Okay. That's one. Sarap lang. Let Mama open, okay? Okay. Wait. Excited na naman siya guys. Okay. This one. Strawberries. Ayan. Okay. 来，我们比赛好不好？是你比较快吃完，马上吃完 ，OK？ Sabi ko sa kanya guys, mag-contest kaming dalawa. Mag-contest kaming dalawa. Wait. Don't first. Wait, Mama. You wait, Mama, okay? Mama, Mama, so 좀 빼요. This one, give me. Not yet. 来，这样子。来 ，Cheers. 还没 ，Cheers. 哎，我干杯。我还没，我说我1、2、3，要等下去了哦 ，OK？ Contest kami guys， 1、2、3。Ang lamig. Nisu.
妈妈没有了。Talo. Hoping nyo. Kasi, ang lamig! Diyos ko. Alamig siya, guys. So, ayun. Lasa ng strawberry. Okay? Try na namin strawberry. Last one, apple. Ayan, try namin yung apple. It's a one naman. Wait. Let mama open. This one, number 2. Okay, number 3. This one is number 3. Wow, apple. 我要给他们看一下。啊，我自己，我选了黄色，我想什么？我选了都一样颜色。Apple. This one is apple flavor, guys. Ayan. May takay naman. Oh, 还没有，我们有比赛。kasi gusto ko i-contest siya. Ay, may. Cheers. Kakambe. 1, 2, 3. Nauna na naman ako. Talo. Niso. Yay! Mama, Kala, ini. Ayaw mo patalo ng guys. Ini. So, ayun guys, ito lang muna yung namin. Nag-unboxing kami ng order ng papa niya. Halo, ni Shinzo Pampian mo siya. Ni Shinzo Tuta. Wow. Nauna na naman ako. Talo. Niso. Yay! Mama, Kala, ini. Ayaw mo patalo niya kami, guys. Tapos, in-order ito ni Hubby online, guys. So, may side siya. Open na ni siya. Hindi talaga ito. Ayan. Masarap din to, guys. Ayan. Ito yung binuksan ni siyang kanina. Masarap. Online siya ni Hubby binuksan. Online siya ni Hubby in-order, guys. Ayan. So, itatry namin ulit next time with Liam ito, guys. Kasama ko si Liam. Isasama ko si Liam sa next na. Iba-vlog namin na ganito. Vlog namin ulit. Lahat ng flavor, guys. Pagsasama-samahin namin. Ayan. Pagsasama-samahin namin yung ganito na flavor. Kasama namin si Liam. Sa ngayon, guys, natutulog si Liam. Kaya, ayan. Hindi siya kasali. Dito. So, ayun guys, yun na ang vlog namin ngayon. Sana nag-enjoy kayo. At sana huwag kayong magsawa na manood sa mga vlogs namin. Ayan. Panoorin nyo pa guys yung mga previous vlogs namin. Ma-appreciate na lang namin yun. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you so much. Salamat po sa panood ng mga videos namin. Thank you so much. Ano yung susama? Thank you guys for watching. So, okay, next. That's all. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. So, okay, next time. Bye-bye. See you again next time. Thank you. We're very funny. Thank you for watching. See you again next time. This is Mommy and this is Sean. Bye-bye. At wala si Liam tulog. Bye-bye. Liam 没有。我这个没有了。Masarap. 我这三个。
Ayan. Thank you guys. Bye-bye. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye-bye. Mwah, mwah, mwah. 给你看。